biar kita tidak lupa. Nah, seperti itu. Oke, start from the first material, which is welcoming tourists with new normal health protocol guideline. Nah, jadi ini sebenarnya dua materi yang dikombinasikan, two materials which is combined. The first one is welcoming tourists. Nah, we as a tour guide must welcoming our tourists. Jadi kita sebagai tour guide itu kan pasti tentu kita akan menyambut nih turis-turis kita, menyambut tamu-tamu kita. Nah, nanti di dalam welcoming tourists ini bakal include introduction. Nah, of course, all of the aspect will need introduction. Nah, jadi introduction itu kan hal yang basic, but it has the essential point. Nah, jadi indeed, the introduction is the basic, or maybe some people say that it's not really important, but di dalam dari introduction atau perkenalan itu ada poin tertentu. Nah, poinnya tuh apa sih? Nah, jadi poinnya adalah the purpose of introduction is to gain your audience attention and make them interest in what you have to say. Jadi jika kita dalam perkenalan itu tujuannya biar kita memperoleh nih perhatian dari pendengar kita dan mereka akan tertarik dengan apa yang akan kita katakan. And then the last but not least, the function of an introduction is to establish a connection between a speaker and the audience. And then the effective means of establishing a connection with your audience is to provide them with reason why they should listen to your speech. Jadi alasan kan kenapa nih aku harus ngedengerin kamu nih gitu. Jadi kan nggak mungkin nih kita sebagai tour guide kita langsung ngomong jadi habis ini kita langsung ya jalan ke hotel tanpa turis itu tahu siapa nih kita. So the first step that you must say is introduce yourself and welcome tourists confidently. Jadi kalian perkenalkan diri kalian kepada turis-turis, pada tamu-tamu kita secara percaya diri gitu. So for example, hello guys, or welcome guys, welcome ladies and gentlemen. I'm Miss Dina on behalf of LBI Recreation LBI Tourism, for example, itu ya teman-teman contohnya. Lalu yang kedua itu describe your hometown or what is like and famous for. Jadi kan pastinya turis-turis itu memilih daerah kita itu for a reason. They choose our hometown as a destination for a reason. Jadi contohnya misalnya teman-teman yang ada di Flores tadi atau yang ada di Kupang, di Manggarai itu kalian bisa tonjolkan gitu apa yang terkenal misalnya in my hometown in Pontianak for example ya. Welcome to Pontianak guys. It's such a blessing you choose our hometown as your destination. So the famous thing in Pontianak is the Keraton Kadaria, misalnya seperti itu. Nanti kalian jelaskan di Keraton Kadaria itu ada apa, seperti itu. Lalu yang ketiga itu the third step is tell tourists to follow new normal protocols. Nah, as we know that our country is suffering this pandemic, jadi sebenarnya kita masih dalam keadaan atau kondisi pandemi. Jadi meskipun tidak strict yang sebelum-sebelumnya di mana kita nggak bisa liburan, kita nggak bisa kemana-mana, kita benar-benar di lockdown. Sekarang kan udah bisa nih beraktivitas meskipun masih dibatasi-batasi. Nah, makanya kita perlu untuk mengikuti new normal protokol. Nah, begitu. Seperti contohnya tuh you always wear your mask correctly, atau you should wash your hand with soap or use hand sanitizer, or make a don't make physical thing, or make a distance at least 1 meter, something like that ya guys. Disesuaikan, and then introduce your crew and
tour members to each other. Jadi ini juga penting nih yang step keempat. Jadi kalian memperkenalkan kru-kru kalian, tim-tim kalian yang berada di tur kalian itu kepada turis-turisnya. Jadi ini maksudnya tuh biar yang nggak miss aja gitu. Misalnya nanti tiba-tiba kita nggak tahu nih siapa drivernya, terus nanti tiba-tiba kita salah pakai driver tur lain, itu masih yang apa ya, kesalahan yang masih bisa bilang kecil lah. Cuman kalau misalnya udah hal-hal yang berbahaya, which is will endanger you guys, siapa tahu orangnya yang kalian salahi itu emang punya niat jahat, misalnya kalian diculik kan ya, ih bule nih misalnya kayak gitu kan, ih bule nih, nggak apa culik aja nanti kita tebusan akan itu bakal berakibat fatal ya. Nah ini begitu. Lanjut. Oke. Okay. I'd like to you guys to do this practice. Jadi next slide. Udah belum tuh. Oke, nah jadi di sini saya akan minta teman-teman untuk mencontohin atau melakukan welcoming tourists with new normal protocol guideline ya. Jadi contohnya itu saya kasih guideline-nya dulu. Jadi, hello everyone, I'm titik-titik, kalian sebutkan nama kalian, the tour guide for your trip. How very nice to meet you all. I'd like to welcome you all to, misalnya, a beautiful Manggarai, misalnya kayak gitu boleh. And also thank you for choosing our, misalnya ini kalian mau nyebutin nama tour kalian apa boleh. Terus habis itu kalian kasih describe your hometown briefly. Jadi kalian kasih apa ya, kayak kalian describe tentang kota kalian tuh secara singkat aja gitu. Misalnya Pontianak adalah kota yang bagus atau kota yang menarik. Fascinating misalnya kayak gitu kan, karena because of its food misalnya, contohnya boleh. Ini kan ada contohnya nih, a bustling city with many interesting place to visit. Nah itu artinya bustling itu artinya sama kayak crowded, kota yang ramai dengan tempat-tempat yang menarik untuk dikunjungi. Atau yang kedua itu it's famous for its blah 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 landmarks. Ini landmark itu kan kayak peristiwa penting, misalnya kayak di Pontianak itu ada peristiwa apa ya, robo-robo atau peristiwa apa tuh yang garis khatulistiwa itu. Nah kalian boleh jelasin lah di tempat kalian ada apa. And it's also well known for its blah blah. Ini juga terkenal. Well known itu sama dengan famous, familiar itu sama sinonimnya. Misalnya for its delicious food, contohnya apa? Misalnya ada bubur pedas, contohnya ya dari tempat saya. Lalu nanti kalian ini yang pertama itu kalian introduce yourself and also your hometown kan, udah. Terus yang kedua itu first of all let me remind you that it is crucial for all to follow the new normal protocol during this pandemic. Nah ini kalian kasih tahu nih protokol-protokol kesehatan, prokes di masa pandemi gini. Misalnya never forget to wear your mask, jangan lupa pakai masker, atau keep your distance at least 1 meter, jaga jarak setidaknya 1 meter, misalnya seperti itu. Nanti kalian boleh kombinasikan. Lalu atau cuci tangan juga bisa kan yang biasanya terkenal, bukan terkenal, yang paling wajib itu cuci tangan dan pakai masker ya. Terus yang ketiga itu kita memberitahukan, we tell about our crew or our member ya. Well, ladies and gentlemen, the bus is over there. This is our driver, Mr. Andy, for example. So I like say that he is a very professional driver. Nah, kalian boleh sambil kalian kenalin nih bahwa driver ini nih bukan sembarang driver. Drivernya tuh udah berpengalaman, misalnya. Nih kayak contohnya, he has been working as a driver for 10 years, kayak gitu. Dia ini udah bekerja sebagai driver selama 10 tahun, jadi kemampuannya tuh, pengalamannya nggak perlu diragukan lagi lah, gitu istilahnya ya. Lalu yang terakhir, ini kalian kasih tahu mengenai rencana perjalanannya. Now let me tell you about the itinerary. Ini artinya rencana perjalanan.
As far as I know, you will stay in. Nah, kalian kasih tahu, misalnya kalian bakal bilang, as far as I know, you will stay in Mercure Hotel, misalnya kayak gitu, atau di villa apa gitu. Terserah, silakan sebutkan namanya for 3 days. Untuk 3 hari ini kalian boleh sambil dikombinasiin sih, kalian kreasikan seenaknya kalian gimana. Today is your first day, so we're just going to the hotel for check-in, and I'm going to tell you more about the other programs tomorrow. Thank you so much for paying much attention to me. Have a good day. Let's get in the bus, watch your step, and mind your head. Jadi hati-hati gitu ya maksudnya. Oke, lanjut ya. Kita mau tanya siapa ya yang buat nyontohin. Mungkin boleh Mr. Nelson, boleh nggak contohin Mr. Contohin. Hello. Okay, I'm gonna start with introducing myself. Okay. Hello, my name is Algunus Nelson, and you can call me Nelson. I'm from Flores, especially Manggarai. I work at Labuan Bajo, and I only become a tour guide at one event only. It was International Association Women Police, and it was one event only, and I don't have much experience about the tour guide, so I'm just gonna do the example as simple as possible. Okay, let me try. Boleh lanjut mengenai ini protokolnya? Hello all tourists. Thank you for coming to my regions, to my hometown, Labuan Bajo, and I welcome you all. And please wear mask at all times, so we'll protect yourself from all possibilities of diseases. And I'd like to introduce you about my hometown. Labuan Bajo is a tourism town, and it is famous for Komodo Island. It is one of the most famous thing from Labuan Bajo, but there are a lot of things from Labuan Bajo that you should know too. One of them is Mirror Stone, and it is actually mirror cave. I mean, it is not mirror, but it is actually can deflect the lights from the sun inside the cave. So it is Mirror Stone Cave. Yes. It is the other thing that famous from Labuan Bajo. The others are a lot of islands. One which is Padar Islands. I think that's it. New normal protokolnya bisa nggak, Mister? Misalnya kalau bilang ke turisnya pakai masker, cuci tangan. Please, yes. Let me try it. Hello, all tourists. Please wear mask all the time, and wash your hands and keep your distance from each other. So you will stay healthy all the times, and we can travel through all this tour with 100% healthy body, and you can enjoy all the things. Thank you. Okay, thank you Mr. Nelson. What a good improvement ya, bener-bener improve banget. Good. Jadi what a creative. Jadi thank you for the explanation about your hometown and also the protocol guideline. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke next. Oke.
the next slide is talk about the describing a historic building. Nah, ini sebenarnya masih sama seperti sebelumnya. Kalau sebelumnya kan kita describe our hometown. Nah, kalau ini kita describe a historic building. Jadi, what makes the other interest with our hometown, our region is maybe there is a historic building. Jadi, pasti ada bangunan-bangunan bersejarah. Nah, jadi kalian bisa tuh kayak promosikan gitu. Nah, gimana sih Miss caranya mendeskripsikan ini tuh apa aja yang harus kita omongin? Nah, yang pertama itu what's the building. Jadi pertama kalian kasih tahu ini building apa, entah candi kah, perpustakaan juga bisa, atau sekolah tua, atau gereja juga bisa, church, library, and then cinema, and then monument, and the others. And then the second, you can say about the location, where is it located? Maybe you can say it is located near my house. For the exact is on Parahyangan Street misalnya, contohnya gitu ya. Terus when was it built? Nah, ini kalian ngasih tahu nih kapan nih dibangun. Kalau misalnya kalian kurang yakin, kalian bisa pakai bilang gini, if I'm not mistaken, it was built around 30th century, nah, itu 30 Masehi gitu ya. Ataupun kalian bilang if I'm not mistaken, or as long as I remember, it was built in 2000 misalnya, pada tahun 2000 misalnya gitu ya. Kalian nggak perlu sih nyebutin yang exactnya, misalnya tanggal 4 Maret 2020 misalnya, itu nggak perlu sih sebenarnya. Tinggal biasanya kan kalau tempat-tempat bersejarah tuh paling tahunnya ya, atau kalian juga bisa bilang kayak it was in a Soeharto period gitu. Nah, jadi itu pada masanya Soeharto, nah, itu boleh juga. And then what does it looks like? Nah, ini kalian kasih tahu gimana tuh bentuk dari historic buildingnya. Misalnya, they have apa? Wait. Jadi itu contohnya kan bisa bilang dia itu has a elegant arch entrance misalnya. Jadi dia tuh ada ini loh tempat masuknya yang melengkung, yang bagus, yang indah. Atau it has 1,000 doors misalnya. Itu punya 1.000 pintu kayak Lawang Sewu kan. Terus misalnya kalian bilang the building is made from red bricks misalnya, terbuat dari batu bata merah. Bata pasti merah ya tapi. Terus abis itu misalnya it has a gold mirror, misalnya ada kaca emas misalnya gitu. Nah, kalian kasih tahu aja gitu ya. Terus what it is used for. Jadi ini kegunaannya untuk apa? Misalnya ini digunakan untuk educational purpose. Jadi ini digunakan untuk tujuan-tujuan pendidikan, misalnya kayak museum atau perpustakaan, itu kan biasanya kan digunakan untuk ini ya, untuk educational purpose, atau untuk pray, misalnya untuk kegiatan-kegiatan beribadah, kegiatan agama or religion, activities itu boleh nanti disesuaikan. Then how do you feel about the building? Misalnya kalian pikir, oh this building makes me so surprised, atau make me feel so calm gitu, misalnya mungkin ini di gereja gitu ya. Nah, kan yang tempatnya tuh bikin aku tenang gitu, seperti itu. Nah, oke, next, Miss. Nah, ini contohnya nih. Contohnya itu I will read lah ya. The example of describing a historic building. So, hi guys, I'd like to talk about one fascinating historic building which is located near to the town where I live. It is a gorgeous castle with really eye-catching architecture designs, and if I remember correctly, it was built in the year 1993. And then what amazed people about this building is the elegant arch entrance that will make them feel very welcome when you go into the library. It has been the most famous tourist spot and used for educational purpose in my city. Jadi teman-teman, saya akan
berbicara atau menjelaskan tentang salah satu bangunan bersejarah yang sangat memukau, yang mana itu terletak dekat dengan kotaku, di mana aku tinggal. Itu adalah castle tuh bisa istana, bisa keraton ya artinya. Itu merupakan istana yang menakjubkan dengan desain arsitektur yang memikat gitu. Eye catching itu adalah memikat. Kayak apa ya? Kayak menarik gitu. Kayak gampang gitu dilihat gitu lah ya, eye catching gitu artinya. If I remember correctly, setahu saya atau jika saya ingat dengan jelas itu tuh dibangun pada tahun 1993. Nah, yang membuat orang-orang tuh tertakjub, tertarik, ya itu bisa juga sih, tentang bangunan ini adalah pintu masuk melengkungnya yang elegan, yang mana membuat orang-orang tuh merasa seperti tersambut gitu ketika masuk ke dalam perpustakaan. Nah, ini merupakan tempat yang terkenal bagi turis-turis dan digunakan untuk tujuan pendidikan di kotaku. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang saya mau minta teman-teman nih buat bacain aja deh, nggak usah improve. Siapa ya yang mau ya? Maybe tadi tuh ada siapa ya? Mister cewek deh tadi udah cowok. Miss ini Christina Flaviana ada nggak? Atau tadi tuh siapa ya namanya ya? Yang itu, yang mau kerja bakti itu loh, siapa tadi namanya? Coba enggak ada. Oh nih, boleh nih, Mr. Pok Darwis Wae Lolos. Ini how can I call you nih? Boleh. Yang angkat tangan tuh Mr. Pok Darwis. Boleh, silakan dibaca, Mr. Boleh di-unmute kali, Miss. Bisa di-unmute ini kan? Okay, thank you very much. Okay. Hello. Hello. Okay, thank you very much. I'll try to read. Hello. Kedengaran kok, lanjut. Halo. Lanjut, Okay. Mister. Baca aja, Miss ya? Iya, baca aja. Okay. Hi guys, I'd like to talk about one fascinating historic building, which is located near to the town where I live. It is a gorgeous castle with really eye-catching architectural designs. If I remember correctly, it was built in the year 1993. What amazed people about this building is the elegant arched entrance that will make them feel very welcome when you go into the library. It has been the most famous tourist spot and used for educational purposes in my city. Okay, thank you, Mister. What a fluent English. Why you don't turn on your video, Mister? Mister Pok Darwis. Mister kok nggak hidupin kameranya, hidupin dong, Mister. Biar lebih lebih tahu. Oh ini, Mister Pok Darwis. Oh kan, what a handsome boy there. Nah, udah cakep-cakep pakai batik. Thank you so much. Kan? udah cakep-cakep pakai batik. Iya. Nggak ditampilin kayak sayang, Mister. Oke. By the way, where are you, Mister? Lagi di sekolah atau di mana? I am at my village. Oh, soalnya itu village, belakangnya. the one of the nations. Yeah, I'm at the village office. What to say? I don't know what to say. Oke, thank you. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke, lanjut ke next slide, Miss.
Sebenarnya sih yang slide selanjutnya itu penjelasan dari yang sebelum-sebelumnya sih, tapi nggak apa-apa saya bacakan aja ya. Nah, jadi ini kalian bisa kasih tahu nih tentang bangunan-bangunannya. Bisa bilang, "Hi guys, I'd like to tell you about a historic building in my city. It is a gorgeous old building called apa? Misalnya Tugu Monumen. Kok Tugu Monumen sih? Kalau Tulistiwa Monumen atau it is an exquisite library building or it is a nice and unique temple." Kan bisa kasih tahu tuh. Nah, sebelum kata bangunannya, buildingnya atau monumennya, kalian bisa kasih tahu depan-depannya itu apa, misalnya yang menarik, yang elegan, yang masyhur. Nah, terserah tuh nanti ya. Terus yang kedua, kalian kasih tahu tentang kapan dibangunnya. Contohnya itu kalian bisa pakai, if my memory serve me right, it was built in 2003 misalnya, atau I'm not an expert but I think it was built in 2004 misalnya, atau I'd hazard a guess atau I'd guess it that's tanggal berapa gitu ya. Terus lokasinya, it is located atau it is situated in the place where I live, dekat tempat aku tinggal, atau in a suburb or on a outskirt, and then in the city center or downtown, and then atau it's not far from the place where I live. Nah, itu boleh aja kalian kasih contohnya ya. Misalnya kalian mau bilang itu jadi jalan Kota Tua, boleh, terserah. Terus yang keempat, you will be surprised because of apa? Nah, because stunning architecture atau it's got an attractive style of architecture. Nah, tuh terserah ya. Ini kalian jelasin sih kenapa bangunan itu bisa menarik gitu. Bisa juga nih yang kelima, what amazes people about this building is the style of architecture looks elegant, eye-catching, or interesting, or fascinating kayak yang tadi. Nah, boleh ya. Nah, ini yang kena itu untuk purpose-nya. So I think the building is so impressive. As far as I know, it has been for educational purpose or it has become traditional activity, misalnya seperti itu ya. Nah, boleh next, Miss? Oke, yang terakhir itu penutup. So guys, we would like to thank you for joining this program since September ya. Since September or around September, November, December, for 3 months. Thank you and September, November, December, October, 4 months ya. Thank you for the 4 months. And then terima kasih buat teman-teman yang udah berpartisipasi, entah mengirim video, buat video teman-teman, terus menonton video-video yang kami kirimkan setiap minggunya, materi-materinya, terus join di Zoom meeting ini. Kalian menyisihkan waktu kalian, mungkin ada yang sibuk, kerja, apa segala macam, tapi teman-teman tetap menyisihkan waktunya untuk datang di Zoom ini. On the behalf of my team, I would like to say sorry. I'd like to apologize jika ada kata-kata yang salah atau service yang salah dan sebagainya. Mohon dimaafkan dan semoga kita masih bisa bertemu di kesempatan-kesempatan baik lainnya. Nah, jadi teman-teman seperti yang tadi saya bilang bahwa di akhir kita bakal ada giveaway. Nah, tapi teman-teman stay dulu di sini karena kita bakal ada acara selanjutnya yaitu nyanyi bersama, nyanyi perpisahan. Terus nanti bakal ada pembacaan best contribution, itu buat teman-teman yang kemarin rutin buat ngirim video daily practice, itu dapat hadiah juga. Nah, so stay tune ya teman-teman. Nanti kita juga bakal ada ngobrol-ngobrol kalau ada waktunya ya. Mungkin boleh kita ini dulu, Miss, yang nyanyi itu boleh langsung diputar aja. Udah on cam ternyata dia. Kayaknya bisa ngomong deh, kedengeran kayaknya. Ya, tuh. Kita nyanyi sama-sama ya, guys. Yang lainnya boleh nggak dibuka kameranya? Please guys, turn on your camera. Karena kita mau nyanyi bareng-bareng.
Yuk, boleh di open cam, terus open mic-nya juga boleh, kita nyanyi bareng-bareng. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, ada kan tiada bertemu, akan berpisah. Awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut bertemu, akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk meniru, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Ku kenang sesuatu, hatiku jiwaku tentang kisahmu, hatiku jiwaku tentang